नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय। एमंते सुख मुख शुणी सोनेक आदि सर्वमुनि सुत मुनिंक मुख चाहि पुनि पुछन्ति भाव बहि। सौनक उवाच व्यासंकु छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेतेबेले चित्त संशय जेते थिला नारद वाक्ये दूर हेला। से सर्वगुणी अधिकारी नारद वाक्ये चित्त धरी पुनि कि कले पुण्य देहा कह आम्भंकु जेबे दया। एमंते मुनिंक प्रसन्ने कृष्ण महिमा शुणी कर्णे सूत कहन्ति तोष चित्ते मुनि जनंकर अग्रते। सूत उवाच से ब्रह्म नदीर पश्चिमे आश्रम श्यामा प्रासनामे जहि अशेष मुनिजन एणु अनेक यज्ञ स्थान मध्य बदरी नामे बने व्यासंक नियत आश्रम। से बने सरस्वती जले स्नान सारी प्रात काले कृष्ण महिमा चिंती मने मुनि बसिले जोग ध्याने। निर्मल मने ध्यान करी तक्षणे प्रभु नरहरि माया सहित हेले दूषा जे पूर्व पुराण पुरुष जे माया त्रिगुणे जड़ित अज्ञान पथे मोहग्रस्त असत सत्य प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे। तेणु से जन्मादि अनर्थ जीवकु हुई प्राप्त ताहाकु उद्धारिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे रचिले भागवत बाणी ए जीवतरे जाहा शुणी भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह बादे। सहिला छले हरिबाणी सुख मुनिंकु घरे आणी स्वभावे तांक निज सुत हरस देले भागवत। बशेष गोविंद प्रसन्ने माया न लागे तांक मने एमंते सुत प्रश्न शुणी मुनि सकले मने गुणी मने संशय खेद बही कहन्ति सुत मुख चाहि। सौनक उवाच माया न लागे जार चित्ते कि प्रयोजन तार ग्रंथे सुख स्वभावे आत्माराम ताहांक ग्रंथे कि श्रम। काहार अर्थे व्याससुत अभ्यास कले भागवत निर्लेप जोगी से जुगते संशय लागे आत्मचित्ते शुणी संशय मुनि कथा कहन्ति सुत ब्रह्मवेत्ता। सुत उवाच स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुह ग्रंथित तथापि अकिंचनपणे भजन्ति गोविंद चरणे। जेणु सकल भूते हरि परम आत्मा रूपे धरी तेणु भक्ति अतिरेके कहन्ति एक कुआरके। ए सुख मुनि शुद्ध चेता नित्य अभ्यासे कृष्ण कथा भक्त जन प्रिय अर्थे जाहार जन्म ए जगते एबे हो शुण विप्रजने हरिचरित अवधाने। भक्त परिकित कथा पंडुनंदन व्यवस्था कुरु पांडव युद्ध अन्ते गमिले वीरपथे भीमसेनर गदा बाजी दुर्योधनर जानु भाजी पलाई गला प्राण डरे लुचिला व्यास सरोवरे। एमंते होई लारजनी जले भालई भय घेनी कांदई जीवन बिकले द्रोणनंदन देखी कूले बोलई राजा मुख चाहि मते जे नबरिलु तुहि युद्धे सकल वीर मारी ए भूमि अपांडवा करी तोते बसंती राजकूले अखंड अबनि मंडले शुणी बोइले नृपवर एबे हो अपांडवा कर। एबे बरिली सेनापति फेडुतु मोहर दुर्गति एमंत कही अंधबला ताहार हस्ते जल देला द्रोण कुमार बेगे उठी धनु धइला दृढ़ मुष्टि मंत्रीण नारा चपेसिला पाणत्व शिबिरे पड़िला। द्रौपदी पांच जे कुमरे सोई नथिले अंतपुरे पड़ी कटिला तांक शिर शबद कला महाघोर शुणी कंपिले दिगपाले पुरिला भूमि अंतराले अति निंदित कर्म कला दैव पशे द्रोण बला। द्रौपदी शयने उपेक्षी पुत्र मरण दुखे देखी विकले कर रोदन तापे से मिलिले अर्जुन अनेक शांति वाक्य कही बोले द्रौपदी मुख चाहि द्रोण कुमार शिर बाणे काटी स्थापिबी तो चरणे। तेबे हरिबी तोर शोक तु एबे स्थिर चित्त देख से ब्रह्म बंधु आतताई ताहार बधे दोष नाही। एमंते मधुर वचने शांति कराई तार मने जार सारथी भगवान केतारे करे अपमान गांडीव धनु धरी हस्ते बसिला कपि ध्वज रते
ବେଗେ ଧାଇଁଲା ସଜ ହୋଇ ଦେବେ ଗଗନେ ଛାତି ଚାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣବଳା କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା। ବାଳକ ବଧେ ଛନ୍ନ ମନେ ପଳାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷଣେ। ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମିଗତେ ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ। ପୁଣି ପଳାଇ ଘୋର ବନେ ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ଡରେ ଯେନେ। ତାରେ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ ଶ୍ରମଣେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ଚଳଇ। ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ଦ୍ରୋଣସୁତ ମନି ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମହସ୍ତ। ତକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଶିରାକୁ ହସ୍ତେ ଧରି। ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ। ସ୍ୱଭାବ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମ ତେଜେ ବିରାଜେ ରବି ସମ। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ଚାହିଁ କମ୍ପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି। ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ରକୁ ଭୟ କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ପଡ଼ି ଅଭୟ ପାଦ ତଳେ ବୋଲଇ ଜୀବନ ବିକଳେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସୋଦର। ସଂସାର ଅନଳ ଦହନେ ଡରି ସ୍ମରନ୍ତି ତୋତେ ଜନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ପଶନ୍ତି। ଜନ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୋ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ ମାୟାକୁ ସଂହାରୁ କୈବଲ୍ୟ ରୂପେ ତୁ ବିହରୁ। ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମୁହିଁ ମାୟାର ବଳେ ନ ଜାଣଇ। ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ଘୋର ମାୟା ତୁଟଇ ଯାରେ କରୁ ଦୟା। ଏ ଯେ ତୋହର ଅବତାର ଖଣ୍ଡିବ ଅବନୀର ଭାର। ତୋରେ ଶରଣେ ଯେ ପଶଇ ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ମୋହର ଗତି ତୁହି ତୋ ମାୟା ବଳେ ମୁଁ ଜାଣଇ। ଆସଇ ବ୍ରହ୍ମସର ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦି ତିନିପୁର। ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ। କହ କି କରିବି ଗୋସାଇଁ ତୋ ତହୁଁ ଆନ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ଜୀବନ ଡରେ ଦ୍ରୋଣବଳା ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କଲା। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜଣାଇ ସଂସାରେ ବେଗେ ପଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ। ଏହା ନିବାରେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେହି ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି। ତୁ ତ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ଘୋର ତୁ ବ୍ରହ୍ମଶସ୍ତ୍ରେଣ ନିବାର। ସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖବାଣୀ ଅର୍ଜୁନେ ମନେ ମନେ ଗୁଣେ। ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ କଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରିଲା। ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ତହୁଁ ଅଛି ଜାଣି ଭାବେ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ବ୍ରହ୍ମସରକୁ ବ୍ରହ୍ମସର ମନ୍ତ୍ର ପେଶିଲା ବୀରବର। ଗଗନ ମଧ୍ୟେ ବେନିଶରେ ଭୂମି କମ୍ପଇ ଥରହରେ। ଅର୍କ ନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ବେଢ଼ିଲେ ଦଶ ଦିଗଗ୍ରାସୀ। ସେ ବେନି ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ରାଶି ପ୍ରଳୟ ନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। ଦହିବା ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେଖି ଡରିଲେ ସର୍ବଜନ। ତେଜେ ତାପିତ ତ୍ରିଭୁବନ ତା ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବୀର ଅସ୍ତ୍ର ସେ ଅସ୍ତ୍ର କୁସଂହାର। ଯହୁଁ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ସଂହାରିଲାଣି। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାର ସେ ଧଇଲା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେଶେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୋଷେ ଶିର ଝୁଣି ଆକାଶ ପଡ଼ିଲା ଧରଣୀ। କରଚରଣ ତନୁ ଛନ୍ଦେ ବେଗେ ବାନ୍ଧିଲା ମାଲ ବନ୍ଦେ। ବରୁଣ ପାଶ କୁସୁମରେ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କରି। ଅର୍ଜୁନେ ମନେ ଦୟା ବହି ରାଜସଦନେ ନେବା ପାଇଁ। ରଥର ଦଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧେ ଆଣି ଦେଖ ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ବୈଶ୍ୟ ଦୋଇ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେନ ଥୋଇ। ମନେ ତୁ ଅନ୍ୟ ନ ବିଚାର ବେଗେ ଏହାର ପ୍ରାଣହର। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକ ଶୟନେ ଥିଲେ ଯେ ନେତ୍ରୀ ତଲୋଚନେ। ଏ ନାଶ କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏବେ କହିବା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ମତ ପ୍ରମତ୍ତ ଜନମତ ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ। ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ ସଙ୍କଟେ ଦେଖୁ ରିପୁଜନ। ଏହାଙ୍କୁ ବଧ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ପର ଜୀବନ ମାରି ଆଣି ଆତ୍ମା ପୋଷନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ। ତୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଗର୍ବ ବହି। ନ କାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋର ରିପୁକୁ ମୁହିଁ ଧରି। ତାହାର ଶିର କାଟି ବେଗେ ସ୍ଥାପିବି ତୋର ପାଦ ଯୋଗେ। ମୁହିଁ ଯେ ଶୁଣି ଅଛି ଏହା ଏବେ ରଖିଲୁ କରି ଦୟା। ବେଗେ ଏହାର ପ୍ରାଣହର ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଏ ପାପୀ ଆତତାଏ ନର ବାଳକ ହନ୍ତା ଏ ତୁମ୍ବର। ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଭୋଗ କଲା ତାର ଅପ୍ରିୟ ଏ ଚିନ୍ତିଲା। ଏଣୁ ଏ କୁଳ ପାଶୁପଣେ ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ଘୋର ବନେ। ସୁତ ଉବାଚ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ କହିଲା ନାନା ମତେ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣଇ ତାହା ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ କରି ଦୟା। ଯଦ୍ୟପି ଅଟେ ପିତୃଦ୍ରୋହୀ ତଥାପି ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ।
तक्षणे उठी वीरपार्थ बंधन करी गुरुसुत द्रौपदी आगे नहीं देला तोरिपु संभाल बोई निंदित कर्मे हीन होई बंधन पशु पासे देही द्रौपदी तार रूप चाही तक्षण चिते दया बही पुत्रंक रिपु एनियत स्वभावे द्रोण गुरुसुत अंतरे नमस्कार कला अर्जुन मुख को चाहिला बोलोई बेनी कर जोड़ी बंधन दिय बेगे फेड़ी स्वभावे विप्र गुरुजन विशेष द्रोणंक नंदन रहस्य धनु वेदग्राम विसर्ग संहार संयम सकल अस्त्र शस्त्र कला जे गुरु पणे शिखाइला सीटी पुत्र रूपे जात आत्मारु आपण स्तंभुत स्वामीर तहु अर्धे घेनी जुकते एहार जननी स्वामीर संगे से न मला जेणु ए पुत्र तार थिला तुम्बे धर्मज्ञ महाभाग ए नुहे तुम्ब दंड योग्य ए तोर धर्म गुरुकुल एहाकु भले प्रतिपाल एहार गौ तमी माता सुपुण्यवती प्रतिव्रता रोदन न करु शोके मोहर प्राय पुत्र देखे बे मूढ़पणे कोप संवादे विप्रगणे से कोपे निज कुल दहे एणुके विप्र मनुष्य हे श्रुत उवाच द्रौपदी धर्म न्याय बाणी हरसे युधिष्ठिर शुणी नकुल सहेदेव सात्यकी अर्जुन पांडव गोविंद आदि शुणी करी कुंती सहित जिते नारी मौने किछि न बोइले से धर्म अंतरे जानिले ताहार मध्य भीमसेन कटाके अरुण लोचन कोपे अनाइला कृष्ण मुखे बोलंती अति मन दुखे खडगे काटी शिर एहाकु नर कु उद्धार कि प्रयोजन कि बार्थे ए पापु तरी बके मन्ते शयने शिशु बध कला स्वभावे जीउ मला द्रौपदी तुले चक्रपाणी ए धर्म भीम मुख शुणी अल्प हासे भावग्राही बोलंती अर्जुन को चाही ब्राह्मण बध्य जोग नहीं एहा मो शास्त्रे अच्छी कही जे आतताई कर्म करे अधर्म मार्गे शस्त्र धरे जीवन थाऊ से मरंती अंते नरक पथे चिंती मरण उचित एहार एहाकु रख वीरवर उभय वाक्य मोर कर जे धर्म उचित व्यवहार द्रौपदी पुत्र शोक बळे तुझे बोइलु अपहेळे तोहर पुत्र शत्रु मारी चिरचरणी पूजा करी खंडिब पुत्र शोक तेबे मोर वचन करइबे शस्त्र एहार तेजहर जीवन मृत्यु प्राय कर स्त्री लांछने ए बिहरू ए विप्र जीवने न मरु सो न थाऊ कृष्णा चित्ते एकथा कर भीम हिते एकथा मोर सन्मत शुणी अर्जुन कृतकृत तक्षणे उठी कोप भरे तीक्ष्ण खड्ग धरी करे केश धइला बाम हस्ते ताम मते खड्ग धरी दृढ़ मुष्टि मणि सहिते शिखा काटी आनी थोइला बाहुबले द्रौपदी देवी पाद तले बंधन तक्षणे फेइला द्रौपदी ता मुख चाहिला बालक हत्या दोषहीन मलिन दिशे ताबदन मणिहरणे तेज गला नगरु बेगे पलाइला बपन धन हरि ताहाकु राजु दूर करी पांडव दंड एही मते मरण लभ जीवंते द्रोण कुमरे शास्ति देई ज्ञाति बांधवे रुंड होई तुर पुत्र शोके बालक घेनी एके एके दहन कले दुख मने एवे हो शुण मुनिजने सुजन हिते भागवत भिआई रसमय गीत प्रथम स्कंदे हरिबाणी शुणी संसारु तर प्राणी अमृत श्रीकृष्ण चरित कहैतास जगन्नाथ इति श्री भगवत महापुराणे परमहंस संहिताय प्रथम स्कंद द्रोणी निग्रहो नाम सप्तम अध्याय आनंदिक वार हरि बोल।